বিছানায় শুয়ে থাকা অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিবেশীরা। দুদিন আগে হসপিটাল থেকে ছাড়া পেলেও মনের জোরে পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছে প্রকাশ করে এবং বাবার ইচ্ছে ছিল যে না মেয়ে পরীক্ষা দিক। তবে শেষমেশ অসুস্থ হলেও অদম্য মনের জোরে হাসপাতাল থেকে ফিরেই দাদাদের সাহায্যে মাধ্যমিক দিল হাসমিন। হাত ধরে পাড়ার দাদারা তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিল। আর এই ঘটনার সামনে আসতেই সকলের নজর কেড়েছে। বর্তমানে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত, সেখানে নিজেদের কাজ ফেলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়াটা যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই ঘটনা তারই যেন জলজ্যান্ত উদাহরণ। দেখুন ছবি। হাসমিন ক্যামেরার সামনে শারীরিক কষ্টকে পাশে সরিয়ে জানান, যতই শরীর খারাপ থাকুক না কেন একটা বছর নষ্ট কিছুতেই করব না। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেলে জীবনের অনেক স্বপ্ন পিছনে পড়ে যাবে, তার সহপাঠীরা তার থেকে অনেক এগিয়ে যাবে। হাসমিন নিজের মুখে জানিয়েছেন পড়াশুনো শিখে জীবনে সে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছতে চায়। কি বলছেন শুনবো। अपना तो हम बेस्ट दे रहे हैं, आप लोग का साथ से हम और अच्छा एग्ज़ाम देंगे। और मेरे को 1 साल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मोहम्मद जाना है, कॉमर्स लेना है और आगे पढ़ाई करना है, कुछ बनना है। तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो हम फिर पीछे ही रह जाएंगे। सब मेरा क्लास का आगे लोग जाके कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा और हम पीछे ही रह जाएंगे। फिर हम एग्ज़ाम में पढ़े रहेंगे, वो लोग आगे निकल के 11-12 का एग्ज़ाम देगा। तो जब हमको थोड़ा बहुत हो रहा पेन, हम उसी में एग्ज़ाम दे रहे हैं। हर दिन परीक्षा देने जा रहे हो, कौन हेल्प कर रहा है? मम्मी और दादा, बाड़ी वाले दादा। सब पढ़ा कर सब कोई है तुम्हारे साथ? कैसे जा रही है? कैसे करके जा रही हो? टोटो करके, यहाँ टोटो आता है घर के पास, पूरा स्कूल तक छोड़ते हैं। कहाँ घर पे परीक्षा का पढ़ा? सुहान लाल स्कूल। सोहनलाल। अरे तुमको क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम फर्स्ट दिन एग्ज़ाम दिए ना, तो मेरा सब कुछ मतलब सही था। तो हम बोले नहीं, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, हम सारे एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम दिए, 3 घंटा लगातार हम बैठे, ना इधर उधर कुछ नहीं किए। तो प्रेशर पड़ा मेरा ये ऑपरेशन में, तो रीढ़ का हड्डी और ये पसली, इतना दर्द बहुत। नीचे भी आके हम सो गए। फिर जब अम्मी रिक्शा भी रुकाई थी, वो भी चला गया। तो बाहर हम स्कूटी पे लेटे हुए थे, फिर टोटो आया, तब जाके घर तक छोड़ा। कितना मुश्किल से उस दिन घर आए। फिर दूसरा दिन भी हम थोड़ा दवाई खाए, दर्द था। फिर हम बोले एग्ज़ाम नहीं देंगे तो एक एग्ज़ाम देकर क्या होगा। तो दोनों एग्ज़ाम दिए, फिर आकर हम बोले अम्मी चलिए हॉस्पिटल, बहुत दर्द है। फिर हम लोग दोबारा मेडिकल गए, फिर वहाँ से दवाई आया, तब जाके हम थोड़ा आराम हुआ, तो हम पढ़ाई कर रहे। और फिर एग्ज़ाम हम पूरा देंगे। क्या लगता है रिजल्ट कैसा करोगे? हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा हो। तुम्हारा नाम? हासमीन, हस्बैंड क्या है? सिर्फ हासमीन। হাসমিনের মাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, পেটের বিভিন্ন প্রবলেমের জন্য গত 6 মাস ধরে সে ভুগছিল। তাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কি রোগ হয়েছে বুঝতে পারছি না। তারপরে হসপিটালে দেখানোতে তার অসুখ ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা শুরু হয়। গত শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়, আর 2 দিন পরে থেকেই শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। মনের জোর নিয়ে পরীক্ষায় গেলেও প্রথম দিন পরীক্ষা দেওয়ার পর ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর পাড়ার দাদারা এবং প্রতিবেশীরা খবরটা জানতে পারলে সকলে এগিয়ে আসেন এবং পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার পুরো ব্যবস্থা করে। কি বলছেন হাসমিনের মা আসগারি খাতুন, শুনবো। মেয়ে তো 6 মাস থেকে আমরা বাইরে থেকে করছিলুন, ধরতে পারছিল না কি হচ্ছে। যে ডক্টর কাছে যাচ্ছি সব নর্মাল বলছে। আবার আমরা এক জায়গা গেছিলি হসপিটালে, ওরা কি বলছে কি আপনার মেয়ে খুব শরীরটা খারাপ আছে, মানে আজকেই নিয়ে যেতে হবে অপারেশন জন্যে। যদি তুমি যাও এইদিকে ওইদিকে না ঘুরে হসপিটালে যেতে পারবে আপনারা, আমি লিখে দিয়েছি। সেই জন্য আমরা গিয়েছিলাম। তো ডক্টর দেখে বলছে কি এর তো কিছু নেই। আমি বলছি ভালো করে দেখো, এর অ্যাপেন্ডিক্স আছে। বলছে কে বলছে? আমি ডাক্তার বলেছে, সেই জন্য আমরা এসেছিলাম হসপিটালে। তো বলছে কি, আমি বলেছি পেটে টিবির জন্য বলছিল, আবার আছে কি না এটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্স এসেছে। বলছে ঠিক আছে, আমরা তো একটা করে রিপোর্ট করব, সেই জন্য আমরা আজকে এক্ষুনি অ্যাপেন্ডিক্স করে দিচ্ছি। 1টার সময় 1:30টার সময় যাব ওটিতে, তাহলে 4টার সময় নিয়ে বেরোবো। হ্যাঁ, যখনই 4টার সময় বেরিয়েছে তখনই বলছে আমি তো অ্যাপেন্ডিক্স করি না, এর পেটে ইনফেকশন হয়ে গেছিলো।
মানে ও তো এক পেশেন্ট ছিল কি বাঁচানো উচিত ছিল না, সেই জন্য আমরা ওইটা ভালো করে দিয়েছি, পরিষ্কার 6 সপ্তাহ পরে শুকনো যখনই হবে এর সেখানে আমরা অ্যাপেন্ডিক্সটা অপারেশন করব। ওইখানে রিপোর্ট ফিপোর্ট করেছিল যে কি সব বাইরে থেকে, আমরা সব বাইরে থেকে করেছি। খুবই অসুস্থ মেয়ে, হ্যাঁ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। হ্যাঁ মানে এর ইচ্ছা নেই, আমার ইচ্ছা নেই কি পরীক্ষা দিতে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, বলছি মামা আমার মেয়ে তো গেছিলো এখানে পরীক্ষা দিতে, আমি শুধু একটা কাগজ দেখিয়েছি কি এই হসপিটালে কাজে এর অপারেশন হয়েছে, এর একটু ভালো করে নিয়ে যেতে পারবে আপনারা। তো বলছে কি উপরে যেতে পারবে, আমি না লিপ আছে, তো বলছে হ্যাঁ। তো ওরা নিয়ে গেছিলো, 3 ঘন্টা বসিয়েছিল ওইখানে, পরীক্ষা দিচ্ছিল। এর একটু অসুস্থ ওইখানেই হয়ে গেছে, কিন্তু ওই সময় যখনই নেবেছে আমি দেখেছি শুয়ে পড়েছিল, খুব রিড়ে যন্ত্রণা আর সাইডে যন্ত্রণা উঠে গেছে এর। তো দুসর দিন আমার বাড়িওয়ালা মামা এসেছিলো, এসে বলছে কি, আমি বলছি এমনি এমনি ব্যাপার আছে, আমি বলছি আমি পরীক্ষা দিব। তো বলছে ঠিক আছে আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মেয়ের জেদের আগে পরীক্ষাতে বসাতেই হলো মেয়েকে, তাই তো? হ্যাঁ মেয়ে গিয়ে উপরে বসেছে। এত শরীর খারাপ সত্ত্বেও পরীক্ষা দিচ্ছে, কি মনে করছেন ভালো রেজাল্ট হবে? अब ইচ্ছা বাচ্চার আছে, अब কি বলবো বলো। হ্যাঁ এর যদি ইচ্ছা ভালোই আছে, সবার উপহার আছে, তাহলে তো ভালোই যাবে। এই যে মেয়ে তো অসুস্থ, তার মধ্যে ও তো সাহস দেখিয়েছে, কি বলবে? अब এর সাহসকে তো আপনারা যত আছে সবার দোয়া, ভগবান বলো আল্লাহ বলো সবার দোয়া থাকলেই তো হয়েই যাবে। আপনার নাম? আমার নাম আসগারি খাতুন। পাড়ার দাদাদের জিজ্ঞেস করতে গেলে পরে জানা যায় যে এরকম মনের জোর থাকলে যে কোনো ছাত্রীদেরই পাশে তারা দাঁড়াবেন। কি বলছেন সাদ্দাম হোসেন, শুনবো। আপনারা কেন সাহায্য? देखिए हम लोग को जब मालूम चला कि बच्चा का तबीयत ख़राब है तो हम लोग उसका जब घर गए तो उसके पापा मना किए कि मेरी बेटी एग्ज़ाम नहीं देगी। तो हम लोग बोले क्यों नहीं देगी भाई, तो बोले उसका शरीर ख़राब है। मगर बच्चा उस समय रोने लगी हम लोग के सामने कि नहीं हम एग्ज़ाम देंगे ये भी। तो फिर हम लोग बोले, उसका पापा बोले कि मेरा बच्चा का आने जाने में तकलीफ़ हो रहा। तो क्लास मिस्टर की तरफ से टोटो सर्विस फ्री था ही, तो हमने उन्हें फ़ोन किया क्लास मिस्टर को, तो उन्होंने टोटो भेजे। तो हम लोग रोज़ उनको लेके आना लेके जाना करते हैं और बच्चा को हौसला करते हैं कि बच्चा भाई जब बच्चा देने के लिए एग्ज़ाम रेडी है अच्छी तरह से, तो हम लोग उसका हेल्प कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम दे अच्छा से। वो तो काफी असुस्थ है जो हिसाब से देखा जा रहा है, तो इसका साहस मैंने लड़की क्या बोलिएगा? अब लड़की जब उसके पापा उसको मना कर दे एग्ज़ाम देने के लिए, और लड़की जब रोने लगी नहीं हम एग्ज़ाम देंगे, तो हम लोग भी ताजुब हो गए। इसके अंदर इतना तो हौसला है कि हम बिस्तर में होने के बाद भी एग्ज़ाम देंगे। इसलिए उसका हौसला और इजाफी करने के लिए हम लोग उसके साथ दे रहे हैं कि वो बच्चा को लगे कि मेरे साथ कोई है, कोई टीम है। तो क्लास मिस्टर की तरफ से जो एक टीम बनाया गया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए तमाम बच्चों को जो टोटो सर्विस जा रहा है उसका हौसला होगा कि हम लोग लेके जाएंगे। उसको तो ये फीलिंग कम से कम होगा कि हमको आने जाने में तकलीफ़ नहीं हो रहा। तो इसलिए हम लोग उसका हेल्प कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके उसका हेल्प किया जाएगा। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।